नमस्कार मु रुबीना आपण मानक स्पाइसी एंड सिजली वर्ल्ड रे बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ। आज आम बनवा छतुर एक नुआ रेसिपी आपण घरे निश्चय ट्राए करेंगे। यह भात और रोटी सहित बहुत टेस्टी लगी था। चलो देखिए आज रेसिपी। एठी मु 300 ग्राम छतु नहीं एकदम फ्रेश कड़ा कड़ा। चलतु एवं आम छोट छोट कर काटी नवा। एठी मोर पैन गरम हो गलानी। मैं एथे सरिष तेल दे दोछि। एबे तेल गरम हो गलानी। एबे मु काटिकी रखिथिबा छतु को दे देबी। एथिरे काटिकी रखिथिबा पियाज, लंका और स्वाद अनुसार लूण को दे देबी। एठी मु छतु को भलसे गोले सारी। एबे आमे छतु को टिके सिझिया पई ताकू लीड कवर कर दबा। देखंतु छतु रे एबे पानी बाहरी आसलानी। एबे आमे ताकू टिके चले दबा। मझिरे मझिरे आमे ताकू चले दोथवा नहले से लागी जाई पारे। देखंतु एठी हमर छतु पोड़ा रेडी हो गलानी। यह भात सहित किंबा रोटी सहित खाए बहुत टेस्टी लगी था। आपण घरे निश्चय ट्राए करेंगे। आज एतिकी पुणी आसब किसी नुआ रेसिपी नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।